جی علی بھائی ارملہ کے سوال کا جواب دیجیے گا پلیز. دیکھیں میں جو ارملہ صاحبہ نے بات کی ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے. پاکستان ایک خواب کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے. پاکستان صرف زمین کا خطہ نہیں, پاکستان زمین پہ بعد میں بنا, یہ ایک ذہن میں پہلے بنا تھا. اور وہ ذہن کیا تھا؟ وہ وہی ہے, اس کو مدینہ ثانی ہم کہتے ہیں. 27 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح, ان کی برکت سے یہ ملک ہمیں ملا. تو ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں ہم نے سن 1940 میں اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا کہ یا اللہ تو ہمیں ایک ملک دے, لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم اس میں تیرا نظام چلائیں گے. یہ جس گھر میں اس وقت میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوں, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا پیر محمد خان, جو آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک برکت تھا ادنا سا, یہاں اس گھر میں شہید لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر نے تحریک پاکستان میں راتیں گزاری. تحریک کے لیے جب وہ آئے تھے, وہ ایک مشن تھا, وہ ایک خواب تھا. اسی طرح آپ کے بھی آباء و اجداد اور بہت سے لوگوں کے, میرے لیڈر عمران خان کے بھی والد اکرام اللہ نیازی, وہ بھی اس قرارداد لاہور میں موجود تھے. میرے دادا پیر محمد صاحب بھی تھے. تو وہ ایک مشن تھا آپ کے, ہم سب کے. مشن کیا تھا کہ اللہ ہمیں ملک دے, ہم اس میں انصاف کر کے دکھائیں گے. ہم نے اللہ سے وعدہ پورا نہیں کیا. اللہ نے 7 سال کے اندر ہمیں پاکستان دے دیا, ہم نے 76 سال میں اس میں اللہ کا حکم نافذ نہیں کیا. آپ نے کہا کیا بیسک وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم سب اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, ہم ہمارے والد, ہمارے دادا, ہم سب آپ. لیکن کیا اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بس ایک دن ہم منائیں اور اس کے بعد ہم اپنے غلط کاموں میں لگ جائیں؟ نہیں. آج تجدید عہد وفا کا دن ہے کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے, میری زمین میرا آخری حوالہ ہے, میں رہوں نہ رہوں تو اس کو برابر کر دے. تو اپنی ذات سے نکل کے اس ملک کا سوچیں, اور اپنی جو فتح مکہ کا میسج تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, عفو درگزر کا, کہ ایک دوسرے کو درگزر کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ جب ہم حکومت میں آئیں گے, عمران خان آج آزادی کے دن بھی قید و بند کی صحبتوں میں ہیں, لیکن جب وہ وزیر اعظم ابھی دوبارہ بنیں گے, ہم فتح مکہ کی یاد تازہ کریں گے. ہم کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیں گے. پاکستان کے لیے عمران خان صاحب اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. آپ نے پوچھا اصل وجہ, دیکھیں قائد سے پوچھا گیا سن 42 میں, قائد نے فرمایا آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو سن 40 کے 2 سال بعد, کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. قائد فرماتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ تو قرآن میں 13-14 سال پہلے ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. اگر ایک بات مجھ سے کوئی پوچھے کہ ہم ایک کام کیا کریں, میں یہ کہوں گا اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ریاست کی امور, انفرادی زندگی تو میں نہیں کہہ رہا, ریاست کی امور کی بات کر رہا ہوں. کہ وہ قائد نے, علامہ نے فرمایا تھا نا, علامہ اقبال نے, کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ریاستی امور کو قرآن پہ چلائیں اور پھر آپ دیکھیں سودی نظام سے نکلیں, اور پھر آپ دیکھیں عفو درگزر, خود کا نظام, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, اور ایک بڑے پیمانے پہ اس ملک میں ایک فلاحی ریاست بنا دینا. یہ دنوں کا کام ہے, یہ سالوں کا, مہینوں کا کام ہے. اس میں دہائیاں نہیں لگیں گی, لیکن غلطی کو ادھر سے پکڑنے جہاں ہوئی ہے. جس ملک کے لیے ملک بنایا تھا, لا الہ الا اللہ پہ بنایا تھا, لا الہ الا اللہ پہ چلاؤ. بالکل بالکل, I agree with you. اچھا چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. Let's keep a bit light. آپ کو تو آزادی کی زیادہ قدر ہے. یہ 76واں یوم آزادی آپ کے لیے بڑا اسپیشل ہے, بیکاز ایک تو ہم پیدا ہی آزاد ہوئے, آزاد فضاؤں میں رہے, آپ نے بھی یونیورسٹی پڑھی, اپنا جاب کیا, کام کیا, سیاست کی ماشاءاللہ. لیکن جب انسان جیل جاتا ہے, تھوڑا سا ہلکا سا ایکسپیرینس میرا بھی ہے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں لائف کا, تو انسان کی فیلنگ تبدیل ہوتی ہے, انسان کو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے, جینے کی طرف جو انسان کی ایک انٹینشن ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی؟ دا ورڈ آزادی وہ اب آپ کے لیے کتنا اسپیشل ہو گیا, اسپیشلی جب آپ نے قید و بند کاٹا ہے اور دیکھا ہے صورتحال کو پریکٹیکلی؟ یار دیکھو ایسا ہے نا کہ اگر پوری دنیا سونے کی آپ کو کوئی بنا کے دے دینا, وہ آزادی کی ایک لمحے کا نعم البدل نہیں. ویری ٹرو. اور اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو علی محمد سے نہیں, ان کشمیریوں سے پوچھو جو 76-77 سال سے آج بھی ہندوستانی ڈوگروں کے بھاری بوٹوں کے نیچے کشمیری جو ہے وہ قید ہے. قید میں اگر آپ مجھ سے کوئی ایک بات پوچھیں کہ میں نے کیا سیکھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آزادی کی قیمت, آزادی کی قدر سیکھی. اور ساتھ میں تو کچھ لوگوں نے شاید اس لیے جیل میں ڈالا کہ میں عمران خان صاحب کو چھوڑ دوں. عمران خان صاحب کو تو کیا چھوڑنا, عمران خان صاحب کے ساتھ تو میں ایک ویژن پہ ہوں, لیکن جو اللہ سے ایک تعلق تھا وہ بہت مضبوط ہو گیا, کیونکہ جیل میں آپ اللہ کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں, سوچنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسرا
आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करने का मौका मिलता है कि यार कि मैं दुनिया में क्यों आया, क्या इसका मकसद कोई गाड़ी बंगला या कोई वजारत और हुकूमत है, वो तो देख ली, MNA बन गए 2 बार, सबसे बड़ी इज्जत इस मुल्क में अगर अवाम आपको दे सकती है, वोट देके पार्लियामान में भेज देती है, बिल्कुल। तो वो भी देख लिया, वजारत भी देख ली, अब आगे क्या करना है? क्या सारी जिंदगी सिर्फ वजीर बनना है, सारी जिंदगी MNA बनना है, सारी जिंदगी सिर्फ पौधे? नहीं, बाकी की जिंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ करनी है, क्योंकि अगर मैं 50 बार भी MNA बन जाऊं लेकिन मेरा मुल्क ठीक ना, उसका कोई फायदा नहीं। कहने का मकसद ये है कि अपने आप को इस मुल्क के लिए डेडिकेट करें, कुछ करते हुए जाएं, ताकि आपके किसी भी फील्ड में, सियासत से भी एक बात करता हूं कि आप सियासतदान हैं, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप फोर्सेस में चले गए, आप आर्मी में कोई कैप्टन है, आप कोई डिप्टी कमिश्नर लग गए, आपका कोई बिजनेस है, कहने का मतलब ये है कि जब आपने ज्वाइन किया और जब आप छोड़ के अभी जा रहे हैं, ज़ाहिर है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो दुनिया माने कि आपके आने से बेहतरी आई, फर्क पड़ा, आपको दुनिया एक्नॉलेज करे, अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें, दुनिया करे तो बात बने। तो बात बने, क्या बात है। अच्छा, ये अभी जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे थे कि मोटिवेटेड रहना, अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मुहब्बुल वतन है भी, लेकिन जब हम हालात देखते हैं, वाकयात देखते हैं, इस तरह की चीजें देखते हैं, तो हमें मायूसी बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। और हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हम इर्द गिर्द देखते हैं, ख्वाहिश है कि जी अब हम इस मुल्क से जाएं, हम अपना बाहर करियर बनाएं, एक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। सो इस यंग जनरेशन जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ये मायूसी है और इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान को मजीद चैलेंजेस तो होंगे इस हवाले से? देखें, आप कह रहे होंगे कि आपने सवाल किया, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं कि वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। मैं पाकिस्तान के नौजवानों से कहना चाहता हूं, हालांकि मैं खुद अभी भी अपने आप को नौजवान या जवान ही समझता हूं, यस आप हैं। जब कायदे आज़म हमारी तरह की उम्र के थे या आपकी उम्र के थे, जब कायदे आज़म एक गुलाम हिंदुस्तान में मायूस नहीं हुए, जब अल्लामा इकबाल एक गुलाम हिंदुस्तान में मायूस नहीं हुए, जब आपके और मेरे पुरखे, मेरे दादा पीर मोहम्मद खान, आपके दादा, आपके नाना, हमारे वो लोग जो उस वक्त उस गुलाम हिंदुस्तान में मायूस नहीं हुए और मुस्लिम लीग में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाली, उसमें शामिल होकर पाकिस्तान बनाया, तो आज एक आजाद मुल्क है। हम मायूस क्यों होते हैं? इसको एक और नजर से देख लें। तकलीफ है, मुश्किलात हैं, मायूस होने की बजाय उन मुश्किलात पे गौर करें कि मसला क्यों है। मसला हल उस वक्त शुरू होता है जब आप उसका इदराक करें और उसकी तरफ पहला कदम उठा लें। पहला कदम मुश्किल होता है, और पाकिस्तान को अगर आप समझते हैं कि यार इसको छोड़ के भाग जाने में कोई फायदा है या अपना आप बचाओ, नहीं, मैं कभी भी इस चीज को एनकरेज नहीं करता कि आप लोगों को कहें कि यार मुल्क से बाहर जाके आप कारोबार ना करें, एजुकेशन या किसी का, आप जाएं, लेकिन आप नाता तोड़ के ना जाएं। आप इस सोच के साथ जाएं कि ये पाकिस्तान मेरी माँ की तरह है, और जिस तरह माँ जब बूढ़ी हो जाए, उसकी चेहरे पे झुर्रियां आ जाएं, उसको बीमारियां लग जाएं, आप उसकी खिदमत करते हैं, उसको अबैंडन नहीं करते। ये मुल्क भी एक माँ की तरह है जिसपे जुड़ियां हैं, गुर्बत की, जिसपे जुड़ियां हैं अफलास की, जिसमें सेक्टेरियनिज्म है, जिसमें इंसान की जिंदगी हमने एक दूसरे को मार मार के लहू लहान कर दिया, लड़ के एक दूसरे की इज्जतें तार पार कर दी। तो अब इन चीजों को ठीक किसने करना है? अमेरिका से जो बाइडेन ने या हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी ने आके नहीं करना, ये अली मोहम्मद ने और इमरान ने और आपने मेरे भाई करना है, हम सब ने करना है। तो मायूसी काहे की? हाँ, एक बड़ी लंबी जद्दोजहद के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी अपनी जमात में रहें, जिस तरह मैं इमरान खान के साथ हूँ, आपकी अपनी जमात है। लेकिन अली भाई यहाँ पे कतई कलामी की माजरत, पाकिस्तान को प्रेफर करें। मैं एक सवाल पूछने में फिर हक बजाने दूं ना कि ये जो 600, 700, 800, 500 लोगों की गलतियां हैं जो पिछले 76 साल में हुई हैं, इसमें फौजी भी शामिल हैं, इसमें सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें जज भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, we'll have to mention them, उसका खमियाजा पूरे 25 करोड़ क्यों भुगते हैं? सियासतदान, हमारे लीडरान, हमारे डिसीजन मेकर्स गलतियां करते जाएं, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते जाएं, एक दूसरे को जेलों में डालते जाएं, और भुगते कौम, पैदा होने वाला हर बच्चा कर्जे के अंदर मकरूज हो। पिछले आपकी जमात का मैनिफेस्टो रहा, कर्जे ले लिए, मुल्क को जकड़ दिया, आप आए, आपने कसर ही नहीं छोड़ी, आपने कहा जी हम भी नहीं पीछे रहेंगे, आपने हजारों अरबों डॉलर लिए, फिर आप गए, इन्होंने 1.5 साल में आके ये राग अलापा कि हम निकाल देंगे कौम को, इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने और नीचे ले गए मुल्क को। तो फिर ये अवाम क्यों कीमत भरे सर? ये मायूसी फिर जायज नहीं है नौजवान की जो उसके अंदर है इस वक्त, इन 600, 700, 800 लोगों के फैसलों की जो पिछले 76 सालों में हुए हैं?
लंबे सवाल का बड़ा छोटा सा जवाब है। अपना हिस्से का बोझ उठाएं, एक दूसरे पे हम ब्लेम गेम ना करें। 100 में से 90% हिस्सा अगर हम लीडरशिप का है, मैं तो लीडर नहीं हूं, कारकुन हूं, लेकिन वो जो रेड़ी लगा के गंदे सेब बेचता है, जो बिजली का एक 3,000 के बिल में से भी चोरी करता है, जो जाली पर्ची फरोख्त करता है, जो ब्लैक में चीजें देता है, उसको क्या इमरान खान या नवाज शरीफ ने आके कहा है हर पाकिस्तानी अपनी ड्यूटी करे। इस मुल्क को हम अपना मुल्क समझें जब हम ठीक होंगे, क्योंकि जब अवाम ठीक होती है तो उसके इक़्तिदार में जो लोग हैं वो उसका अक्स होते हैं। हर कोई अपनी ड्यूटी करे, सियासतदान सबसे पहले, फौज के जर्नैल, जजेस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वो भी करें, लेकिन एक इकाई क्या है, इस मुल्क की इकाई क्या है? देखें, एक शख्स और छोटा सा घर, वो इकाई है। अगर एक छोटे से घर के अंदर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि हम इन चीजों को ओन करें कि कहीं अगर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में सफर करें, ब्लेड निकाल के उसके हम सीटें ना चीरें। अगर एक जगह पे किसी ने किसी सरकारी अस्पताल में गन डाल दिया है, जरूरी नहीं है कि हम ठीक है अली भाई, लास्ट मिनट मेरा है, उस अस्पताल का गंद उठा के ठीक करें। हर कोई अपने हिस्से का बोन करे, बिल्कुल ठीक है, ब्लेम ना करें और थोड़ा सा दिल बड़ा करने, बड़ा करें। बिल्कुल आखिर में 30 सेकंड है, कोई अच्छा सा मैसेज दें इस मायूसी के अंदर। आपको बहुत नौजवान फॉलो करते हैं, वी नो दैट, आपकी बात बहुत लोग सुनते हैं, आप एक मस्बत चेहरा है पाकिस्तान की सियासत का, पार्टी एफिलिएशन से हट के आपने, और आप, मुझे पता है कि आपको सभी पार्टीज के लोग पसंद करते हैं जो भी सियासत कर रहे हैं, तो कोई अच्छा सा पैगाम जो भी आप कुछ देना चाहें। तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उम्म क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताउस और रबाब आखिर। हर पाकिस्तानी नौजवान, लड़का और लड़की ये कहे ये मेरा मुल्क है, इसको मैंने ठीक करना है। वो है ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, इसको इस तरह से ले, एक हूँ मुस्लिम, मैं ही कर दूंगा। अगर आप में ये स्पिरिट आ जाए कि मैंने ही कर देना है, जब सब लोग ये सोचेंगे, आप देखेंगे फिर ये मुल्क कहाँ जा रहा है इंशाल्लाह। सब अपने मुल्क को ओन करें। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया।